गोटे भिडियो आज आम प्रस्तुत करवा दुईटी रेसिपी। आज आपण मानक महाप्रभु श्री जगन्नाथ छपन भोगर गोटे भोग हूँ कानिका खिचड़ी भोग से रेसिपीटी सेयार करी। आ सहित आज आम प्रस्तुत करवा राबिड़ी मालपा। बहुत स्वादिष्ट लगे खावाई। जेकोसी पर्वपर्वाणी आपण मैंने जदि घरे बनाऊँ छोटू बड़ समस्ते पसंद करेंगे। यही खेचड़ी रेसिपी थे बनईकि देखूँ जदि जो मैंने खाऊना ना से मैंने मांगी खाइबे। तो चलतु लेट नक रेसिपीटी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ जेली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आम गोटे डेक्ची नवा। तो ये देखो गोटे पितलर डेक्ची देती से गोटे चामच घी को एड करदे। घीटा टी गरम हवा देवा। घीटा गरम हो सारापर आम से अल्प टे काजू एड करवा। काजू ये पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी, आपण मैंने चाहिए एड करेंगे ना स्किप भी करेंगे काजू। तो देखो तो काजूटा टी हल्का भाजी सारापर आम बाहर कर गोटे प्लेट रखीदे। आगू आमको दरकार हम ये काजू गुड़ाक पुणी थे से अल्प टे एड कर दुईटी मुझे गुजराती नहीं अलैच। पुणी थे से अल्प टे गोलमरीच तेजपत्र दुईटी एड करदे। टे भाजी सारापर गोटे गिना से चाउल जेहेतु बनाऊँगी तो मुझे गोटे गिना चाउल ही से एड कर चाउल बनवाक चाहिए सी अनुसार जेकोसी भी ग्लास कि कप्र मेजरमेंट बनई पारे ये खिचड़ी रेसिपीटी। तो एबे कौन करबे ना चाउल को टिके आमे भाजीबा जेमती बहुत बढ़िया गोटे स्मेल तार आसीबो। देखिए बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। तो से पर्यंत टिके आमे चाउल को टिके भाजीबा। तो चाउलटा भाजी हो सारा पर आमे सेथिरे ऐड करदबा पानी को ऐड करबा। तो आपण मन चाहिए एथिरे गरम पानी भी ऐड करि परिबे किंतु मु एठी नॉर्मल पानी ही ऐड करिवि। तो देखंतु चाउलटा परफेक्टली पूरा भाजी भी हो सारानी आ बहुत बढ़िया बास्ना भी आछे। ए समय रे जेहेतु एथिरे घी ऐड अछि पुणी चाउलटा घी रे भाजीबे देखिए बहुत बढ़िया बास्ना हुए। तो पुणी थे कौन करबे ना आमे जेहेतु मु गोटे गिना नेथिली चाउल तो दुई गिना से पानी को ऐड करदबा। पानी को ऐड कर सारा पर पुणी थे टिके आमे भल से टिके मिक्स करदबा। देखंतु एभली प्रोसेस रे मिक्स करदेबे ना देखिए एमती ही छाड़देबे जदि ताहले टिके चाउलटा गुड़ा हो तो टिके मिक्स करदेबे। पुणी थे आमे स्वाद अनुसार देदेबा लुण जी आपण मैंने खिचड़ी बनवाक चाहूँगी से अनुसार देदेबे लुण आ टिके फुटिबाक देबे। एभली प्रोसेस रे देखंतु टिके फुटी सारा पर आम गैस आंच स्लो करदेबा। तो ये देखो किसी मुझे डालचीनी और अल्प टे गोलमरीच अल्प टे अलैच नहीं ताको कोटिकी पाउडर बनईदेवा। देखो पाउडरटा बन भी सारा। तो यही समय माने देखिए ये जमती कि चाउल चाउल टिके थी 80% पोड़ा जमी भातटा आमर हो पूरा आउे 20% हो न से समय ही ये पाउडरटा को एड करेंगे। स्पेशल मसला पाउडरटा यहाँ ये स्पेशल मसलाटा ही देखिए कानिका खिचड़ी पड़े। तो आपण मैंने जब ये खिचड़ी बनाऊँगी ताहले निश्चय पकातु देखिए बहुत बढ़िया बास्ना हम आ मंदिर पर ही स्वाद बास्ना सब आसो। तो ये कौन करवा ना से एड करदे से मसलाटा को आम भल से मिक्स करदे। तापर कभर को बंद कर पुणी थे स्लो आंचरे आम 2 ରୁ 3 मिनट पर्यंत टिके बनवाक दबा। तापर आपण मानक मु चेक करी देखईदेवी भातटा होइछि कि नहीं। टिके हल्का देखिए ये माने जदि टाण रहा ये खिचड़ीटा खावा को भारी स्वादिया लगे। अधिक पूरा ताको सॉफ्ट बनइबेनी। तो देखंतु एभली प्रोसेस रे टिके मिक्स करदेली नले पोड़ीबार भी संभावना थाए से आ देखंतु पानी टोटाल नहीं जेहेतु आम परफेक्ट मेजरमेंट बनई गोटे गिना चाउल को 2 गिना पानी देवे जी चाउल ने तो डबल क्वांटिटी पानी देवे। तो देखो गोटे मु भात को आपण मानक ये प्रेस कर भी देखई दूची केते बढ़िया हमर ये बनिक रेडी होती। आउ देखो जमी हाथ में क्रश करेंगे ना क्रश भी हो जाऊँगी। तो जानदेवे जे परफेक्टली ये आम बनिकी रेडी हो सारा भातटा। तो यही समय आम कौन करवा ना से एड करदे आउ अल्प टे टेस्ट को तार बढ़ेवाई बोलिकी। तो जेहेतु खिचड़ी बनाऊँगी आपण मैंने चाहिए चीनी भी एड करेंगे किंतु मु गुड़ ही बनाऊँगी जमी कलरटा भी कानिकार आसो आ खाइबा भी टेस्ट लगे। तो प्रथमे आउ टिके मिक्स करदे जमी पोड़ी नजिव से प्रति टिके ध्यान देवे। गैस आंच को स्लो आंच रे रखी ही बनइबे। तो एबे से आम एड करदे गोटे गिना गुड़। तो ये आपण मैंने जी मीठा खाइबे से अनुसार गुड़ एड करेंगे। गुड़ बदल में आपण मैंने चीनी भी एड करेंगे। आ देखो ये मुझे बड़ पूरा गोटे चामच नहीं से घी पाखापाखि ये देखिए छोटे चामच ने 4 ରୁ 5 चामच घी हम। तो मु सब गोटे चामच जेहेतु बड़ चामचटा था मुझे एड करदेली। तो ये कौन करवा ना आम से सब देखिए भातटा बनी सारा पर ही चीनी गुड़ जहाँ भी मीठा एड करेंगे ना देखिए चाउल सीझीबनी जमा से प्रति टिके ध्यान देवे। तो ये गुड़ एड कर सारा पर आम से जेहेतु एड कले घी एड करने द्वारा देखिए कानिका खिचड़ी घी टिके अधिका एड हुए मुझे एड कर।
এই ସମୟରେ ଘିଅ ଅଧିକା କମ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏ କାନିକା ଖେଚେଡ଼ି ଟିକେ ଅଧିକା ଘିଅ ଏଡ଼୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ପରସ୍ପରକୁ ଭାତଟା ବି ଲାଗିବନି ଆଉ ଖାଇବା ବି ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ତା'ର ମସଲାଟା ଯେହେତୁ ବନେଇକିରି ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଛି ଟିକେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏବେ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି ଭାତ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁରାପୁରି ଲାଗିବନି, ପୁରାପୁରି ଝୁଣଝୁଣିଆ ବନିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଗରମ ଗରମ ବନେଇ ଖାଇବେ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ଏ ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କାଜୁକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ, ସେ କାଜୁକୁ ବି ତା ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରି ଆମେ ଟିକେ ସଜେଇଦେବା। ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରେସିପିଟି ବନିକିରି ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ଖେଚୁଡ଼ି ରେସିପିଟି, ତ ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆମେ ବନେଇବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଠି ରାବିଡ଼ି ମାଲପା ବନେଇବା। ତ ରାବିଡ଼ି ମାଲପା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି, ପରଫେକ୍ଟ ବି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଘରର ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ହିଁ ବନିକି ରେଡ଼ି କରିବା। ଯାହାକୁ ବି ବନେଇକି ଦେବେ ନା, ଦେଖିବେ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ବା ତାରିଫ ନ କରି ଜମା ବି ରହିପାରିବେନି। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏ ରାବିଡ଼ି ମାଲପୁଆ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାଲପୁଆକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି ନା ମାଲପୁଆଟା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁଥିବେ ରାବିଡ଼ି ସହିତ ମାଲପୁଆ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ ରେସିପିଟି। ଆଉ ଘରର ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେହ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଅଛି, କହିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଜୁସି ମାଲପୁଆ ବନିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାର୍ ନେବା। ଜାର୍ରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜି ଏଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ମୋଟା ଦାନା ସୁଜି ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ହାଫ୍ ଗିନା ସେଥିରେ ମଇଦା ଏଡ଼୍ କରିବା। ମଇଦା ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅଟା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ 3ରୁ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ, 2ଟି ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଅଳେଇଚ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତାକୁ ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଦେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ସୁଜିଟା ପୁରା ପାଉଡ଼ର ବନିଯିବ। ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଜି ଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କେବଳ ଅଟା ମଇଦାରେ ବି এই ରେସିପିଟି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେହେତୁ ରାବିଡ଼ି ମାଲପୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାବିଡ଼ି ବନେଇବା। ରାବିଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଠି ମୁଁ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପୁଣି ସେଥିରେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଏଡ଼୍ କରିବା। କ୍ଷୀରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବା। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି ହିଁ ତାକୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ଦେଖିବେ ଯେତେ ସିଝିବ ସର ଗୁଡ଼ାକ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଲାଗିବ, ସେ ସର ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବା କିଛି କିଛି ସମୟ ରହିକିରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବିଡ଼ି ବନିକିରି ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି ଚିନି। ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ରାବିଡ଼ି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ମିଠା ବି ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ସେଥିରେ ଚିନି ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିଁ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖିବେ ଆକୁ ଇଏ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁରା ବହଳିଆ ବନିଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ରଖିଦେବା, କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ସେଥି ଭିତରେ ଆମେ ଚିନି ସିରା ବନିକିରି ବି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ, ଯେଉଁ ଗିନାରେ ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଥିଲି, ସେଇ ଗିନାରେ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନା ଚିନି ଏଡ଼୍ କଲି, ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଏଡ଼୍ କଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିକିରି ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଚିନି ସିରା ବନିବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ସେଥିରେ 3ରୁ 4ଟି ଅଳେଇଚ ଦାନାକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିବା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ସିରାକୁ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେବା। ସେଥି ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାବିଡ଼ିଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ହାଲକା ହିଁ ଉଷୁମ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରାବିଡ଼ିକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଗିନାରେ ବାହାର କରିକିରି, ଆଗକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଆସିବ ବା କାମରେ ଆସିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଆକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାବିଡ଼ିଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲେ ସୁଜି ପୁଣି ମଇଦାକୁ, ତାକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା କ୍ଷୀର। ଯେହେତୁ ଟିକେ ବହଳିଆ ବନିବ, ସବୁତକ ରାବିଡ଼ିରେ ତ ଏମିତିରେ ଦେଖିବେ ପେଷ୍ଟଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆହୁରି କ୍ଷୀର ବି ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ସବୁ ବନେଇଥିଲି ମାଲପୁଆ ରାବିଡ଼ି, ସବୁତକ 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଲାଗିଥିଲା।
जेहेतु यही समय भी क्षीर एड करने को पड़े कहीं सबुतक राबिड़ी तो माने पूरा देखिए बनिकी रेडी हेनी पूरा बहलिया बनीज मुझे अल्प अल्प कर क्षीर एड कली। तो देखो क्षीर को एड कर सारापर जमी गुला गुड़ाक मिटिज से आम बेला साहाଯ୍य पूरा कंटिन्यू टे मिक्स करवा। देखो केते बहलिया बनी जदि बहलिया अधिक लगे ताहले आपण मैंने पुणी थे क्षीर कि पानी भी ये एड करें। तो ये लास्ट अल्प टिके आम से एड करदे पान मधुरी ये हाफ चामच देली। तो पान मधुरी को एड कर सारापर पुणी थे टे भलसे मिक्स करदे। देखो बेटरटा ये हवा दरकार जदि आपण मैंने जिते मालपा प्रस्तुत करेंगे से समय जदि गोटे देखिए ट्राए करेंगे से एड करेंगे। तो जदि बहलिया अधिक होची ताले अल्प टिके क्षीर कि पानी भी एड कर मिक्स करें। तो देखो से भितर आमर ये चीनी सीरा भी बनिकी रेडी हो सारा। तो देखिए चीनी सीरा अल्प टिके हाथ ने हाथ को जब रिफाइन ऑयल भली लगुच अठाड़िया लगुच जानदेवी जे ये परफेक्टली गोटे बनिकी सीरा आमर रेडी हो सारा। जमती आपने गुलाब जामुन सीरा बनाऊे से ही प्रोसेस रे सीरा बनिकी रेडी करेंगे। तो देखो सीराटा बनिकी पूरा रेडी भी हो सारी आम साइड रखीदे पुणी गोटे ये पेन नवा पेन रे आम एड करदे रिफाइन तेल बदल में आपण मैंने घी भी एड करेंगे। आ जिते बड़ साइज मैंने मालपा बनवाक चाहिए सी अनुसार से एड करेंगे बेटर को। तो देखो ये मुझे बेलारे अधा बेला ही मुझे एड करदेली पुणी थे आ गोटे बेला चलतु से एड करदे गोटे बनी सारापर पूरा पूरी उपरको आसीज पूरा फुलका फुलका। देखो बिना खाଇବା सोडार आम बनई बिना बेकिंग सोडार आज आम प्रस्तुत कर मालपा फुलवा। देखो मैंने आपे आपे से फुलीज बहुत बढ़िया गोटे बनिकी रेडी जदि स्मूथली बेटर बनी ना से परफेक्ट बनिकी रेडी हो। तो देखो गोटे साइड टे फ्राए हो सारा उल्टे देली मुझे आ गोटे साइड टे आम फ्राए है पर्यटन टे अपेक्षा करवा। तो देखो धीरे धीरे पूरा मालपा बनिकी आम रेडी भी हो सारा केते बढ़िया पूरा कलर भी आसी। तो आपको आम बाहर करी तो ये कौन करवा ना आम जो चीनी सीरा बनईकी रखी से चीनी सीरा आपको आम एड करदे। ये चलते आ गोटे मालपा भी सेम प्रोसेस रे बाहर करके से चीनी सीरा एड करदे। तो देखो ये मुझे दुईटा जाक मालपा को चीनी सीरा एड कर देछि। आ गोटे स्टेप बनला पर्यंत ताको आम चीनी सीरा ही रहा दबा से भितर से चीनी सीरा को एब्जर्व कर मालपाटा आ खाइबा जमी जूसी लगे तो पूरा पूरी सॉफ्ट लगे से देखो ये मुझे एड कर देछि चीनी सीरा आपको ओलट पालट करी किसी समय आम रखीदे चीनी सीरा ही रखा। देखो तो ये प्रोसेस रे तो खाइबा भी बहुत स्वादिया लगे आ जल्दी से चीनी सीरा को एब्जर्व कर दिए। तो आपण मैंने थे ये तरीके ट्राए करूँ देखिए प्रथम थर भी बनाऊँच ताहले भी परफेक्ट बनिकी रेडी हम। तो आपको आम साइड रखीदे चलतु आउ गोटे स्टेप आम मालपा बनिकी रेडी करवा। तो देखो पुणी थे आउ गोटे स्टेप देखो मुझे एड करदेली गोटे बेला ही से एड कली पुणी थे सेम प्रोसेस रे। तो ये कौन करना से अल्प अल्प ये तेल एड करने द्वारा कौन हम ना मालपाटा परफेक्टली पूरा फुली आ खाइबा को पूरा सॉफ्ट लगे। तो गोटे साइड फ्राए हो सारापर उल्टे देवा सेम प्रोसेस रे टे कलर आसला पर्यंत टे अपेक्षा करवा। आपण चाहिए गोटे गोटे मालपा भी बनई पारे आउ एकाथर के दुईटा मालपा भी बनई पारे आ जिते बड़ साइज आपण मैंने मालपा बनवाक चाहूँगी से अनुसार भी मालपुआ बनी पारे। तो देखो गोटे स्टेप बनला आम साइड करदे गोटे प्लेट रखीदे पुणी थे आउ बाकी मालपा भी सेम प्रोसेस रे। तो आम टे चीनी सीरा को एब्जर्व हवा दबा। तो देखिए मालपा हो कि जेकोसी मिठा हो जदि चीनी सीरा को सी एब्जर्व कर सारापर तार शाइनिंगटा बहुत बढ़िया आसे। तो देखो आपण मैंने देखिए जापे गोटे कदली पत्र को गोटे प्लेट रखिकी तो से मालपा को आम रखीदे पुणी थे आउ गोटे थर बनवा सेम प्रोसेस रे सबुतक बनिकी चीनी सीरा एड करवा अलट पालट करी पुणी थे आम प्लेट रखा सबुतक सेम प्रोसेस रे बनिकी रेडी करवा। तो देखो मुझे गोटे गोटे प्रथम दुईटी मालपा बनैली तापर गोटे गोटे मालपा को ये प्रोसेस रे बनईकी चीनी सीरा एड कली ताको ओलट पालट करी आम पुणी थे आम प्लेट रे बाहर कर रखीदे। आ देखो केते बढ़िया पूरा मालपा बनिकी रेडी पूरा पूरी जूसी मालपा आमर बनिकी रेडी हो सारा पूरा पूरी मीठा दुकान स्टाइल रे ही बनिकी रेडी होती। तो आउ गोटे स्टेप भी बनीगला सेम प्रोसेस रे सबुतक बनिकी प्लेट रखीदे। फ्रेंड्स आपन जदि वीडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक शेयर करूँ लाइक करूँ चैनल जदि नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन क्लिक कर दिंतु जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपण मानक पहुँचो। मुझे इजी इजी वीडियो नहीं आसबि आपण मैंने देखी घरे निहाती ट्राए करूँ। आ जदि फेसबुक पेज देखुं ताहले फेसबुक पेज मोर फॉलो करूँ। इंस्टाग्राम रे देखुली फॉलो करने को जमार भूलतुनि। तो देखो गोटे
ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ସବୁତକ ମାଲପୁଆକୁ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ସିରା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍‌ରେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି ରାବିଡ଼ି। ଏଇଭଳି ରାବିଡ଼ି ସହିତ ମାଲପୁଆ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାରିଫ ନ କରି ଜମା ରହିପାରିବେନି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବଦଳରେ 4 ପିସ୍ ଖାଇବେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏ ରେସିପିଟି। ତ ଏମିତିରେ ବି ରାବିଡ଼ି ଖାଇବେ ନା, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି କିଛି ସମୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ବି ଦେଖିବେ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ପିସ୍ତା ବାଦାମ। ପିସ୍ତା ବାଦାମକୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍‌ରେ କଟିଂ କରି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରାବିଡ଼ି ମାଲପୁଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ଖେଚୁଡ଼ି ବା କାନିକା ଭୋଗ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ରେସିପି ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରେସିପିଟି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆଉ କେଉଁ ରେସିପିଟି ଅଧିକ ଇଜି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍‌କୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଲପୁଆରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ମୁଁ ରାବିଡ଼ିକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଛି ମାଲପୁଆଟା ଆମର। ଆଉ ରାବିଡ଼ି ସହିତ ମାଲପୁଆ ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଘରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ପୁରାପୁରି ଯେହେତୁ ଏ ଚିନି ଶିରାରେ ପୁରା ବୋଡ଼ିକିରି ଆସିଛି ମାଲପୁଆଟା, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଆଉ ପୁରା ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ ଖାଇବା ସମୟରେ, ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ସଫ୍ଟ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।